प्रकाशित वाक्य 17 पर्व लेखा जाए सप्त पात्रधारी सप्त दूतंक मध्यरु जणे आसी जोहनंकु कहिले एठाकु उठी आस एठाकु आस जो महावेश्या बहु जलराशि निकटरे उपविष्ट जहा सहित पृथ्वीर राजा माने व्यभिचार करियछंती ओ पृथ्वी निवासी माने जहार व्यभिचार रूप मदिरारे मत ही अछंती ताहार दंड तुमको देखाइबा। पवित्र आत्मा बा परमेश्वर जोहन को से कौन कहउछंती गोटे दर्शन देखाउ अछंती दूत डाकू अछंती कहउछंती एठाकू आस आ गोटे विश्व हमें तुमको देखाइबा। किए से दूत सप्त पात्रधारी सप्त दूतंक मध्यरु जणे जो दूत माने परमेश्वरंकर इच्छा अनुसार आ पृथ्वी उपरे आमे 16 पदरे पढ़ीअछु समस्ते जानिछु एक पदरे मध्य लेखा जाए 16 रईग्रे तत्परि मो मंदिर मध्यरु गोटे उच्च स्वर शुणिली ताहा सप्त दूतंकु कहिला जाओ ईश्वर का क्रोधर सप्त पात्र पृथ्वी उपरे ढाल। अर्थात जो पात्र से माने धरी थिले सेही पात्र रे कौन थिला क्रोध थिला क्रोध थिला आशीर्वाद न थिला आ से पात्र ढाल सेटा परमेश्वर इच्छा मते से माने ढालुथिले आ से मानकु मध्यरु जो माने पृथ्वी ऊपर से क्रोध को ढालुथिले से मानक मध्यरु जणे जोहन को कहिले आस आउ आमे तुमको गोटे दर्शन देखेबो गोटे विषय तुम्हें देखिबो ताहा कौन ताहा हेउछि पृथ्वी उपरे आउ राजा मानकर उपरे पृथ्वीर समस्त उपरे मस्तक बोली लेखा जाए सब मुख्य मानक राजा मानकर उपरे जणे राजत्व करिछि अधिकार करिछि राजत्व करिछि एले से प्रभु हिचे से न से मालिक हिछि आ से विषयटा काना इठाने वर्णना कराई छे 2 पदरे व्यभिचार रूप मदिरा 3 पदरे ईश्वर निंदा सूचक नाम रे परिपूर्ण से पशुर सर्पांक शरीर आउ ईश्वर निंदा विषय आमे गत दिन मानक चिंता करियसु 4 पदरे लेखा जाए स्त्री लोक बाईगणिया और लोहित वर्ण वस्त्र परिहिता पुणी सुवर्ण बहुमूल्य मणि और मुक्तारे भूषिता ताहार हस्तरे गोटे सुवर्ण पात्र ताहार घृण्य पदार्थ और ताहार व्यभिचार रूप अशुचि कर्म रे परिपूर्ण सुवर्ण पात्र गोटे धरिचे सुनार पात्र आउ से केंताए से गोटे बाईगणिया वस्त्र आ लोहित वर्ण वस्त्र लोहित बेले लाल रंगर वस्त्र से परिधान करिছে आउ सुवर्ण रे से परिपूर्ण होइছে चारिआडे पिन्हिছে काने नाके हाथे आर का काना एबे आर का काना पिन्हुछ चमड़ा रे ब्याक तरे पिन्हुछ आर कान रो ऊपर जागा मान के पुड़ी होछन चारिआडे जेते चारिआडे से काना करिছে सोना के पिन्हिছে बहुमूल्य मणि के पिन्हिছে आउ मुक्तारे भूषित होइছে चारिआडे तार शरीर चारिआडे पूरा चक्का चक दिशुचे आउ से तार हस्तरे गोटे सुनार पात्र धरिছে ताहा घृण्य पदार्थ बोली लेखा जाए सोना को आमे घृणा करूछु कि घृणा करूछु
किए के सुना को घृणा करती हाथ टेकंतु तो टिके कहतु आम घृणा करूँ बोली। किंतु ए जगार देखू वाक्य कहूँ जे ताहार हस्तरे से स्त्री लोकर हस्तरे जो स्त्री लोक आउ बैगणिया वस्त्र आउ लोहित वर्ण लाल वर्णर वस्त्र पिंधिचे आर सुना बहुमूल्य मणि आर मुक्तारे चारिआडे से भूषित होइचे तार हस्तरे काना अच्छे गोटे सुवर्ण पात्र ताहा घृणा पदार्थ ओ ताहार व्यभिचार रूप सूची कर्मरे परिपूर्ण। आमे देखू पात्र कहले काना पात्र कहले सेटा गिना हेतो खुरी हेतो डेक्ची हेतो हाड़ी हेतो जहाँ भी हेतो आमे सेटा के पात्र बोले कहसु। ई जगह गोटे एंता पात्र विषय कहूचे से पात्रटी असुची से पात्रटी असुची। मोर मने पड़े आउ किसी वर्ष आगरू आमे अन्य जगार थिलु आपण माने जाने छंते आउ से जगार जनकर सहित आमर पड़ोसी आम निज रिलेटिव तांकर सहित मनमालिन्य हेबारु गोटे दीटा एनसार देवार प्रत्युत्तर देले कौन ए पात्र विषय बुझाऊँ आउ गोटे दी पद उत्तर देवार कौन है से दिन मु रात्रि स्वप्न देखिली जे मोर पात्र रे 2-3 दिन है 3 दिन है मुझा मोर मनरे थाए आ मु दुख करू थाए से विषय को नहीं करी आउ बहुत दुख लगुला आउ सेटा साधारण कथा निश्चय किए जदि आमको किसी कहे ताहले दुख लगे किंतु दुख न लगबार कथा किंतु दुख लगुला आ से विषय को बेसी चिंता करुली ए प्रकार शब्द सब कहीकि आमको गाली कर प्रकार भावी करी आउ मनरे जी कही तांकर प्रति मोर गोटे भल मनोभाव नाला कहीं से मते एते कथा कहला बोले भल मनोभाव नाला खराब भाषा मु किसी कही ना किसी ना किंतु मोर मनोभावटी कौन है असुचि है से दिन 3 दिन है से रात्रि रे मो स्वप्न देखिली जे मोर गोटे नुआ गोटे हांडी रू टे छोटा क्या होसन सरे बस ना नुआ सरे गोटे माटी सरे गोटे अच्छे पूरा नुआटा आ सेने 3 दूत गोटे आसिक देखुछ तोर हृदय देख बोले मते स्वप्न रे आ से दूत मते जेतेले देखुछ मुई निजे जानी पारुछ आ दूत कहूछ 3 दिन है इने थीर रखिछ देखन तो तार पात्र आर पात्र रे थिबा असुचिता के बुझवा लगे आम जानता जानी पारबा आर से स्वप्न से विषय मते मोर मन पड़ला से कहूचे जे से दूत के जेते बेले दूत मते कहिले तुम हृदय के आम देखामु बोले से ही समय रे मुई सेटा देखुछे आर सांगे संगे मुई निजे कहूचे से किछि कहबार आगु मुई कहूचे एटा 3 दिन हला न इथि थीर होचे आर एबे मुई सफा कर देमी एबे मुई सफा कर देमी सेटा बोलछे से दूतंग प्रेसलो हालेलुया तापरे मोर नीच जेते आउ तांकर हृदय भी देखाले मुई तांकर विदुर नै जेबा आर सेटा गुटे कलुषित विषय सब देखाले सेटा अलग कथा छाड़ प्रभु अनुग्रह करूँ से भी प्रभुरे आत्मिकतार बढ़तु किंतु मु कहबारे मते चाहे 3 दिन धरी तांकर प्रति मोर मनरे जो दुख थिला से भल लोक नुह मते कष्ट देला मोर परिवार को कष्ट देला बोली मोर हृदय जो कुचिंता थिला मोर मनोभाव भल नथिला से भल नुहे बोली से विषय कौन अटे मते असुचि गला सेथिपाई काण बस थीर बा पेज खराब विषय नुह कि खराब विषय कि नुह किंतु 3 दिन है बेले सेटा खराब विषय अटे आम 3 दिन यार थीर के व्यवहार नहीं करवा हाँ कि नहीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया
गोटे दिन कि तार आर दिने आम बासी पखाल खाऊँ सेटा के व्यवहार करा अलग जिनिस 3 दिन है कहले मोर पात्रटा नुआ है किंतु असुचि विषय किसी असुचि हो जाते दिन है 3 दिन है और जिते बेले मोर सपन सरीगला मो नींद भाईगला मोर मन पड़ला 3 दिन है से कथा और मोर मन दुख हो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सांगे सांगे मैं क्षमा मागली जे करी पाछी कर क्षमा मागली मैं भूल करी बोली ये कर पाछी कर क्षमा मागली नहीं नहीं मुझे एंता नहीं करबार कथा बोली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आउ मुझे जानली वास्तव रे जेते बेले आमर हृदय ये हुई सेतकी बेल के हमके परमेश्वर काण बोली पात्र तुल्य आमर का हृदय के आमर का जीवन गोटे पात्र तुल्य अटे और सेटा सेथिर भितरे काण अच्छे सेटा होचे बड़ कथा से पात्र भितर काण अच्छे आमे एठाने देखला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमे ये जगह देखला 3 पदरे 4 पदरे जे ताहा घृण्य पदार्थ सुवर्ण पात्र घृणार विषय नुह किंतु सुवर्ण पात्र भितरे थिवार असुचिता होची घृण्यर विषय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया से भितरे थिवार असुचिता कुकल्पना ये जगह कौन लिखा है 2 पदर व्यभिचार 3 पदरे ईश्वर निंदा 4 पदरे जहाँ आमर आवश्यक नुह ताहा आमे भूषित होगा द्वारा मध्य असुचि हो तो खराब लगी पारे वाक्य किंतु वाक्य अनुसार एटा सत्य अटे अनावश्यक विषय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताहा आवश्यक नुह आमान को परमेश्वर केवल वस्त्र रे वस्त्रान्वित करी अछंती आदम हवा जेतेले पाप कले आ से माने परस्पर उल्लंघनता जानी पारेले आमे असुचि जाइछु आम पाप करिछु परमेश्वर विरुद्ध रे पाप करिछु बोली परस्पर उल्लंघनता जानी पारला परे परमेश्वर आसे से मार कड़े प्रथमे वस्त्र देले आउ किछि देई ना मोर प्रिय माने प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वस्त्र देले आउे जो आम प्रभु जीशु को ग्रहण करुचु विश्वास करी आउ बाप्तिजित होचु कौन आम वस्त्र परिधान कर जीशु को गलातिया 3:27 लिखा जाए जो माने विश्वास करी प्रभु जीशु को बाप्तिस्म नहीं प्रभु जीशु को ग्रहण करती से माने तांको प्रभु जीशु को परिधान करते लिखा जाए वस्त्र रूपे अर्थात वस्त्र ही आम मान निमंते यथेष्ट वस्त्र ही गोटे गोटे बापा निमंते हो गोटे वृद्ध निमंते हो गोटे महिला निमंते हो गोटे झील निमंते हो प्रत्येक मनुष्य निमंते वस्त्र यथेष्ट अटे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ए जगह लिखा जाए से सुवर्ण पिंधिला से लोहित वर्ण लाल रंगर वस्त्र पिंधिला से बैगणिया वस्त्र पिंधिला से बहुमूल्य मणि रे खचित होइछे आउ से मुक्तारे भूषित होइछे आउ तार हस्ତରେ गोटे सुवर्ण पात्र अछि सोनार पात्र ताहा घृण्य पदार्थ एटा के कहूचे किए कहूचे दूत कहूछन जहन के परमेश्वर दूत कहूछन जहन के केन दूत जेन दूत आउ ईश्वर को क्रोधर सप्त पात्र के पृथ्वी उपरे ढाली थिले से दूत मान मध्य गोटे दूत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आउ से कहूछन जे से सुवर्ण पात्र बा से तार जीवन से स्त्रीर जीवन बा से मनुष्यर जीवन ताहा ए जगह गोटे स्त्री लिखा जाए आम समस्ते जाचु आउ से असुचितारे परिपूर्ण अर्थात से पात्र से व्यक्ति असुचितारे परिपूर्ण पापरे परिपूर्ण कौ प्रकार पाप उपरे लिखाई आम समस्ते जानिछु ताहार व्यभिचार असुचि कर्म रे परिपूर्ण से व्यभिचार रे परिपूर्ण हो जाए ईश्वर को निंदा करबार असुचिता रे परिपूर्ण हो पवित्रतार वस्त्र नहीं पिंधि करी अलगा सजावट रे परिपूर्ण हो निजर जीवन के असुचि कर दे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 5 नंबर पद लिखा जाए
ତାହାର କପାଳରେ ନିଗୁଡ଼ ଭାବଯୁକ୍ତ ନାମ ଲିଖିତ ଥିଲା ମହାନଗରୀ ବାବିଲ, ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କର ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ ବିଷୟର ଜନନୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜନନୀ କହିଲେ କ'ଣ? ତାର ଭିତରୁ କିଛି ବାହାରେ ବା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଜନନୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟେ ସନ୍ତାନକୁ ଯିଏ ଜାତ କରେ, ସନ୍ତାନକୁ ଯିଏ ଜାତ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କର ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ ବିଷୟର ଜନନୀ କହିଲେ ଏଇ ବାବିଲରୁ ବା ଏଇ ଦେଶରୁ ବା ଏଇ ଜନସମାଜରୁ ଏଇ ମଣିଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ବାହାରୁଛି? ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲା, ତାର ଭିତରୁ କ'ଣ ବାହାରୁଛି? ସେ ପାପକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଶୁଚିତା ତାଠାରୁ ବାହାରୁଛି। ଏ ମହାନଗରୀ ବାବିଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଶୁଚିତା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ସେ କ'ଣ କରିବ। ଗୋଟେ 7 ପଦ ଲେଖା 6-7 ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ସହମତ ହେଇଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ରକ୍ତପାନରେ ମତ ହେଉଥିବାର ଦେଖିଲି। ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଲି। ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ସାଧୁମାନଙ୍କର ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ରକ୍ତପାନରେ ମତ ହୋଇଛି। ରକ୍ତପାନରେ ମତ କହିଲେ କ'ଣ? ସତେ ଏନ୍ତା କାମ ମାନେ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ସାଧୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ରକତ ପିଇ ଯାଉଛି। ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝି ହେଉଛି? କେତେବେଳେ ଆମେ କହିସୁଁ ଏନ୍ତା ପୁରା ଜଣଙ୍କର ରକତ ସେ ଟଣେଇ ମାନକେ କହିସନ୍ ନା ରକତ ଶୁଷେ ବୋଲସନ୍। ସେନ୍ତା କଥା ନେଇ କହିବାର ଏଇଟା କାହା କଥା କୁହାଯାଉଛି? ଏନ୍ତା ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ଯେ ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଆମକେ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳିଆ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବାଦ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛୁ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି? ସର୍ବନା ଶୁଖିଗଲା ଭଳି ଲାଗ୍ସି, ହଁ କି ନାଇଁ? ସେ ରକ୍ତ ଥିଲେ ବି ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାସୁଁ। ସେ ମାଂସ ସେ ହାଡ଼ ଥିବା ଆମକେ କାଣା ଲାଗ୍ବା? ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିଯିବା। ଠିକ୍ ସେନ୍ତା ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେମାନେ ସାକ୍ଷୀ ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଶୁଷଲା ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ହୁଏତ ତାର ମାଧ୍ୟମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଟେ। 7 ନମ୍ବର ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେନ୍ଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେନ୍ ଉପରେ ବସିଛି କାଁ ବୋଲିକି ଲେଖା ହେଇଛେ ତାର ଉପରେ 1 ନମ୍ବର ପଦ ତତ୍ପରେ ଶକ୍ତ ପାତ୍ର ଧରି ଶକ୍ତ ଦୂତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆସି ମୋତେ କହିଲେ ଏଠାକୁ ଆସ। ସେହି ମହାବେଶ୍ୟା ବହୁ ଜଳରାଶି ଉପରେ ଉପବିଷ୍ଟ। ଆଉ ସେଟାକେ ବୁଝାବାର ଲାଗି ଇଠାନେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ ଯେ ସେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ କାମ ମାନେ କରବା ସେ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା 7-8 ପଦରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛେ ଯେ ସେ କାମ ମାନକେ ଦେଖିକରି ଯାହାର ନା ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ନେଇ ହେଇଥିବା ସେ କାଣା ହେବା? ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପଶୁକୁ ଦେଖିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କି ସେ ପଶୁକୁ ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କାଣା କରିବେ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଆମେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଗତ ଅଧ୍ୟୟନ ମାନଙ୍କରେ ଜାଣି ସାରିଛୁ। ଯେମାନଙ୍କର ନା ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନେନ ସେମାନେ ସେ ପଶୁର ସବୁ ବିଷୟକେ 6-7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, 7-8 ପଦରେ ଯେ ତାର ବିଷୟରେ ଦେଖିକରି ଶୁଣିକରି ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ନା ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛେ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହିଁ नहीं हुआ। କାହେଲେ ସେମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍, ଆଗରୁ ସତର୍କ ହେଇଛନ୍ ସେ କିଏ ବୋଲି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। 9 ପଦରେ ଏଇଟାକେ ବୁଝାଛନ୍, ପରମେଶ୍ୱର ବୁଝଉଛନ୍ ଯେନ୍ଟା ଦର୍ଶନ ଦେଖାଲେ ଏହି ସ୍ଥଳରେ ବୁଦ୍ଧି ବିଶିଷ୍ଟ ମନ ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ସପ୍ତ ମସ୍ତକ ସପ୍ତ ପର୍ବତକୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେହେତୁ ସମୟ ନାହିଁ। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଉପରେ
ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିବାର ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ବା ଗୋଟିଏ ପଶୁ। ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା। ଆଉ ଦୈନିକାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଯେ ମହାଜଳ ରାଶି ରୂପକ ମହାଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ମହାନଗରୀ ରୂପକ ମହାବେଶ୍ୟାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଯୋହନକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସାରା ଜଗତର ଶାସକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ମିଳିତ ସରକାର ଯାହା ଈଶ୍ୱର ବିରୋଧୀ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଡ଼ନାକାରୀ ହେବ। ଏଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ମହାନଗରଟି ଜାଗତିକ ଧନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚାକଚକ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ମହାନଗରୀ କିଏ କହିଲେ କ'ଣ? ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ସାରା ସବୁ ଜାତି ସବୁ ବଂଶର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଏହି ଗର୍ବିତ ନଗରୀ ଯେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବ, ଏହା ଥିଲା ତାର ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ। ବିଲକୁଲ ଆଜି ଜଗତର ଲୋକମାନେ, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜଗତରେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସୁଛି ଆମର ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଅଶୁଚିତାର ପାତ୍ର ହୋଇଯାଇଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ବୁଝାଉଥିଲେ ସମୟ ଆସିବ, କ'ଣ ହେବେ? ଜଗତର ସମସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବେ। ଏକ ଶାସନ ହେବ, ଏକ ରାଜା ହେବ, ଆଉ ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେବ। ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବ ତାହା ଶାସନ କରିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବ। ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ତାପରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ପଶୁ ଏବେ ଅଛି ଆଉ ନାଇଁ, ଆଗେ ଥିଲା ଏବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆସିବ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାକୁ ସେ ଅଧିକାର ଏବେ ଦତ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଏ ଯାଏ ସେ ଅଧିକାରକୁ ତାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗେ ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଉଠିବ, ସେ ଉଠି ଆସିବ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ପାପରେ ସମସ୍ତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବେ। ସେହି ରାଜତ୍ୱ କରିବ, ସେହି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ। ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ହେବ। ଜଣେ କେବଳ ପୃଥିବୀ ସାରା 10ଟି ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ, 10ଟି ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହେବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହେବେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ଆଉ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବା ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ହରାଇବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବିଜୟୀ ହେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। এই ଜାଗାରେ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ହେଡ଼ିଂରେ ଲେଖାଯାଏ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ମହାବିଜୟ। କେବଳ ବିଜୟ ନୁହଁ, ମହାବିଜୟ ଅଟେ। ତାର ଅର୍ଥ ଆଉ କେବେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। କେବେ ସେ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନାହିଁ। ମହାବିଜୟ କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କହିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୁହଁ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବାର ବିଷୟ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରୁଥିବାର ବିଷୟକୁ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖୁ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମହାବିଜୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପ୍ରକାର ବିଜୟ କେହି କରିନାହାନ୍ତି କି କେବେ ହେଇନାହିଁ। ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ଆମେ ମହାବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନୁ, ଏଇଟା କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ? ସେଦିନ ଯୋହନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତରେ ଥିବାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଯୋହନ ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଯୋହନ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ରହି ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋହନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋହନ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେମାନେ ଯାହା ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୁଝିପାରି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି।
समस्ते निश्चय आम पवित्र आत्मा को आवश्यक करूँ आ समस्ते पवित्र आत्मा को मागू प्रभु जीशु को अनुरोध करूँ आम को से पवित्र आत्मा दियो बोली प्रार्थना सहित मागो उपवास सहित मागो खेद करू क्रंदन करू अनुताप करू डाकू चित्कार करू प्रभु हमको कौन करेंगे अनुग्रह कर पवित्र आत्मा दे जिते आम को पवित्र आत्मा देवे तापर से पवित्र आत्मा आमको कौन करेंगे समस्त सत्य कढ़ाई देवे सब विषय शिखेबे प्रेसर हालेलुया प्रभु हम समस्त को अनुग्रह करतु आ पवित्र आत्मा प्राप्त हेले सब विषय प्रभु सहित आम गोटे दिन कौन है महाविजय।